हामबाय प्रेस मीडिया जो प्रिंट मीडिया चिनी रिपोर्टर सकूं तिनी चिनी प्रेस मीट रिंगमा बाय नरक फाइसो पेमान बागी पाइपलाय हमबाय मूलत तीनटा विषय नथियै जों तिनी प्रेस मीट खालायो। नम्बर 1 थांनाय 27 तारिख जुलाई 2025 मेघालयनि शिलंग चिनी नेशनल फेडरेशन न्यू स्टेट যারা সারা ভারতবর্ষ যে কতাল সেপারেট স্টেট সামতংনাय रखनि कायसा बैनर कायसा प्लेटफर्म आबनि बुमुंका NFNS नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट आरो याफांनि सिमिनो चिना IPFT मेम्बार दङ ओ NFNS नि कन्फारेन्स थांनाय 29 तारिख जुलाई 2025 मेघालयनि शिलं सहरावखा आजागा चिनि भाइस प्रेसिडेंट बरंगुना चिनि सार प्रदीप देबबर्मा महोदय सहकलाई बर 4 जननि प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव IPFT नि बर थां मानजागिखा बेनि लगे चिनि NFNS नि मेम्बार हिसाबै IPFT नि इंग्लिश नि बुद्ध देबबर्मा दङ भगवान जाखा लगे चिनि यूथ प्रेसिडेंट विकास देबबर्मा यूथ IPFT प्रेसिडेंट दाय IMWU चिनि मोटर वर्कर्स यूनियन नि प्रेसिडेंट तरुण देबबर्मा बर खरबब्रै थांगि मानजागिखा खूब गाहामखा ओ मीटिंग सिद्धांत अंखा बसकांनि बसरनि नवेम्बरनि शेष अथवा डिसेम्बरनि पहिला सप्ताह जे नॉर्थ ईस्ट जे राज्य साननाय सेपारेट स्टेट साननाय बर खोथा लायै दिल्लीनि जंतर मंतर सालसानि सिटिं डेमनस्ट्रेशन धरना आसुगलायनाय आबंनाय नवेम्बर मासनि शेष अथवा डिसेम्बर मासनि पहिला सप्ताह ओके 2 नम्बर जे तिनी जे एजेंडा आबंके जों भारतनि निर्वाचन कमिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय रिंजागै थांनाय जों 1 तारिख अगस्त 2025 जों प्रत्येक बছर दिल्ली जंतर मंतर थांगि जों प्रोग्राम खालायो एरै त्रिपुरालैंड राज्य सानै ताबुबो ताकलायखे जों दिल्ली जंतर मंतर खायावै जेहेतु 2026-27 इलेक्शन दङ त्रिपुरा राज्य जे कारणे ताकलाय जों चिनि त्रिपुरालैंड स्टेट को डिमांड दे जेता जों पाले फैमानि 23 तारिख अगस्त आबो त्रिपुरानि आगरतला सहराव खालायनाय जों आस्थाफल मैदानाव जमांगै राज्यपालनि आरो डेपुटेशननि बिसिंथै थ्रू गवर्नर जों चिनि माननीय स्वराष्ट्र मंत्री भारत सरकार न जों चिनि मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय ओ तीनटा विषय नथुइना जों तिनि प्रेस मीट माने आरो ताउ जे कोनो सोंजानाय 23 अगस्त रेली बदा थिम चेंनाय ते कोर्डन थिम चेंनाय 23 तारिख अगस्त चिनि 11টা থেকে जों प्रोग्राम नारखा 11টা থেকে 3টা जरा 11টা সময়ও चिनि आस्थाफल मैदाननि जे किनार नॉर्थ गेट आजागाव जों जत्तनो गेदारिं नाय आरो हयते जों राजभवननि उद्देश्य जों रैली खालाय थांनाय ओमफ्राय ओ रैलीनि बिसिंथै चिनि प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव मेमोरेंडम सबमिट खालायनाय मेमोरेंडम बो पॉइंट न विशेष मेमोरेंडम एकटा न चिनि दाबी मूल दाबी जे 23 अगस्त आबंका तृतीय दिशे एलाकानतै भारतनि संविधाननि 2-3 धारा मुताबिक त्रिपुरालैंड राज्य गठन माखायनाय सेपारेट स्टेट आबोनो चिनि मूल दाबी थांनाय हामबाय अथवा त्रिपुरानि मूल जे बासिंदा जरा इंडिजिनस पीपल ओ हानि बुसा रंनि थानि निनि कागज पत्र बरको गया बो हानि बुसानो जदि कन्फार्म कांके बिनि बुमु जाते कुनु मते बात थांयातै आबो निश्चित ग्यारांटी तना ननाय चिनि त्रिपुरासारनो अनेक समय कागज पत्र करिनि गुनै आबने बुमुति सेमिया आबो एलाउंला कारण जों ओ जागानि हानि बुसा काजे चिनरो कागज पत्रनि आबो गुरुत्व फैया हानि बुसा जेनु नंसायमा कांके बिनि बुमु जेसके पानो ओ बुतार तालिकाओ विवेचना नांनाय आबो जों प्रस्ताव नारखा कारण गोबां जों पलिटिकल पार्टी कांग्रेस बा CPIM नि बिसिंथि आबा एकटा प्रस्ताव खनाखा जे त्रिपुरासारनि न कागज पत्र करिनि गुनै बात थांनाय आसे कृषकरा आबो कुनु किरिनानि करै बरक सुनो कग्रिखा हानि बुसा जे मूल बासिंदा बो फातारनि पाइनानि कुनु चान्स करे काजे बिनि जागाव निने कागज करिनि कारणे बुमुकाया आपति कोनो चान्स नानि करे आबो ग्यारांटी तनाय आको बरक रिखा
3 नम्बर जों जे प्रस्ताव काबुखा बहंके थांनाय 1993-94 सनाव अमहायनो स्पेशल रिविजन खा भोटार तालिका संशोधन नि आफ्रो 2 नम्बर अवैध बांग्लादेशी भोटार बा दिल्ली को थैजा आपतिर शिफ्टे जादो बेबाग मिलुवे 1,35,000 भोटार जेता डाउटफुल आबो बाप खलायनानि बागै तालिका तैरि जाक माने आबो किन्तु परवर्ती समय जे कोनो कारणे हो बातिल खायजागलिया ताबुकनि बुसकालनि जे SIR खलायफ्रो अबनो बखरगनारगै जाते काहाम फ्रेश कायसा भोटार तालिका तैरि हिंतो जेखाने आरो अवैध जेता साया आपति कोनो बुमुं जाते अजागावो भोटार तालिका कताल भोटार तालिका ता हाबतो 4 नम्बर जे चिनि प्रस्ताव इन एडभान्स जों साखाबरनो डिलिमिटेशन थांनाय 2008 जे डिलिमिटेशन का 60 विधानसभा केन्द्रनि आरो ताम खलायजाका चिनि जे प्रत्येक ST रिजर्व विधानसभा केन्द्रआव जनरल एरिया नि जनरल पपुलेशन जेता तिप्रासाया आबरनो थेपा थेपा उइरिवै चिनि जे मूल जे एडिसी एरिया नि जे रिजर्व एरिया नि जे चिनि तिप्रासा भोटार आबनि परसेंटेज गोबां जायगा कमिटि थाखा आबो उ जनरल एरिया नि जे जनरल पपुलेशन नो एड खलायरि मानि बागै आबा आपके कमिका ताबुक नि जे डिलिमिटेशन चिनि दाबि कुरिता जे विधानसभा सीट जे रिजर्व खलायजाक माने आ कुरिता सीट नाबो एडिसी एलाका नि नानांनाय आरो कोनो जनरल एरिया नि जनरल पपुलेशन आ जागा मार्च खलायमांगला आ दाबि नार कसुं गाय बरो साका जेहेतु आबो डिलिमिटेशन मेटर आबो ताबुक तमिया डिलिमिटेशन प्रो नरवा प्रस्ताव नारकदि सुनसिने बखर नारकनाय आ को बरो साका मूলত এই 4টা পয়েন্ট নতুই নসং SIR বা নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া নিতানি শুধু SIR সিমিয়া সিনি আরো লগি স্পেশালি ত্রিপুরা নিবাগে আলাদা এনকোয়ারি খালাই जों जे दाबि सानमाने आ दाबिनो इनक्लुड खायै चिनरो SIR पद्धति चालु माखायने ओ दाबि सिंनार IPF तिनि थाफाय नेतृत्वे सार प्रेम कुमार रियान ताई लगे आं जनरल सेक्रेटारि ताई चिनि मिनिस्टार शुक्ला चरण नुवातिया एरपरे ताई खरकसा चिनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया जों खरगब्रैनि कायसा डेलीगेशन टीम IPF तिनि भारत सरकार भारतनि निर्वाचन कमिशन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय रिंजागै जों 1 तारिख अगस्त 2025 थांगै मालायका मालायमानि मूल कारण के बरक सुनो रिंगमानि मूल कारण के ताबुकनि जे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन जे भोटार तालिका SIR बिहार सेंखा सारा भारत बर्षनि जत्त राज्योनो आबो सेंनाय इलेक्शन पुरुंके आबंके पूरा पूरी ताबुक जरा भोटार अथवा कताल भोटार जतनो फ्रेश खलायै ते वैसा कागज पत्र चेक खलायै भोटार तालिका कताल सनामजाकनाय ओंके आ जागाव IPF टी बा अन्य पलिटिकल पार्टी नि मतामत बरक नाव जों ओ मीटिंग जों साइमान काथांगै बरक जों साका ताबुसुक जरा 23,000 रेजिस्टार्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बेबर आलोचना खलायफैखा आबनि अंग हिसाबै न पार्टी हिसाबै न जों IPF टी को थांसोखा ओंके बरक नि चिठिनि मुताबिक जों जे हेतु प्रपोजल सानकाबा जों प्रपोजल सबमिट खलायखा चिनि मेमोरेंडम नि बिसिंथि आं मेमोरेंडम नंबर नि बुसकांगो फरकनाय अबंगे रिसिभ कपि मेमोरेंडम नि ओ मेमोरेंडम नि बिसिंथि जों मूलत भारत नि निर्वाचन कमिशन नि तानि 4टा पॉइंट जों प्रस्ताव लिखा जाते ओ SIR शुद्ध SIR रिविजन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन सिम खलायमा बाय त्रिपुराबो अंगला लगी जेहेतु जों बॉर्डर एरिया वो तो चिनि स्टेट चिनरो गोबां मा फातानि बरक फाय हाफायजा आबन बागे ओ जागावो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खलाय इंक्वायरी खलाय कागज चेक खलाय ओ जागा SIR खलायना नांनाय शुद्ध SIR सिमि खामि बायनिया बिहारो जेबाबे खाके आपतिके सिमिनिया कारण चिनरो बिहार नि कंडीशन करै त्रिपुरा आलादा एकटा कंडीशन दङ चिनरो जारा सुसाका भारत निर्वाचन कमिशन नों जे आधार कार्ड बाय भोटार आई कार्ड ताबुकनि आबो गोबां आधार कार्ड नकलुं तकायनो ताबुकनि SIR रो
আধার কার্ড বাই ভোটার আই কার্ড ন গুরুত্ব রিজা লিয়া বড় গুরুত্ব রিখা পিআরসি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট এসটি এসসি ওবিসি সার্টিফিকেট তাই জাগানি কাগজ আবনো বরং নাই জানাই সুং সাকা আরো নকল দङ ত্রিপুরাबो পিআরসি गोबां नकल सार्टिफिकेट कारिलाय दंजा गोबां सिटिजेनशिप ताबो बन्द आइबन आगे जे खालायमाबो नकल दङ जागाबो गोबां मारो बांलादेश रपाय जागा पाइ हाबु दं तो फायका जागा कागज फुनुमा बेंगला अबनो प्रपार वेरिफिकेशन खालायना नांनाय आर वेरिफिकेशन खालायनायनि बागै একটা टाइम दरकार आ टाइम हयतो माया पां मानो बनि बागै जों बरंनि डकुमेन्ट नि बादेबो ताइ गेसा डकुमेन्ट इनक्लुड खालायना बागै जों प्रस्ताव रेखा आबो अंकाय 1971 सननि 1 तारिख জানুয়ারি 1971 न बेस खालाय जे भोटार तालिका तैरि इंखा बांग्लादेशनि युद्धनि सिगां भोटार तालिकाओ बरंनि जे जेनारेशन बुमा बुफा अथवा बिनि चुचुनि बुमु तंया सात पर्यन्त ब त्रिपुरा राज्यनि आबो लिगेल जा आबो একটা प्रमाण खालायो आबो जदि कागज सबमिट खालायखांके इजिली ओ जे कागज रक आबो नकलटा अरिजिनल चंगि माननाय बनि बागे 1971 सननि जे भोटार तालिका 1 तारिख জানুয়ারি 1971 सननि जे भोटार तालिका न जे सकलायफाना आजागनि जे एक्सट्रैक्ट कपि जे जागाव बरंनि बुमुं दङ बा बरंनि जेनारेशननि बुमुं दङ आबो मास्ट बी सबमिटेड ओ डकुमेन्ट लगी बर बुमुं तिसानांगा आबो सबमिट माखलायनाय जोंहाबो दाबि खालायथा 2 नाम्बार কি বিষয় নিয়ে এবং কার কাছে দেবেন এবং কয়টার সময় এটা শুরু হবে যদি একটু আমাদের প্রোগ্রামটা 11টা থেকে শুরু করে আমরা 3টা পর্যন্ত টাইম রেখেছি 11টা থেকে 3টায় থাকবে এরই মধ্যে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট থ্রু রাজ্যপাল গভর্নরের মাধ্যমে আমরা আমাদের মেমোরেন্ডামটা গভর্নরের নিকট সাবমিট করব টু দ্য হোম মিনিস্টার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কে কত 23 তারিখ আগস্ট কি দাবি নিয়ে আমাদের মূল যে দাবি আমাদের আইপিএফটি তো কোরে যে দাবি একটাই দাবি আছে সেটা হলো এডিসি এলাকাকে নিয়ে ভারতের সংবিধানের 2-3 নং ধারা অনুসারে আমাদের এডিসি এলাকাকে ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যাতে দেওয়া হয় সেই দাবিকে নিয়ে আমরা ডেপুটেশন দেব দেখা গেছে যে এই দ্বারা যাচ্ছেন না বর্তমানে এডিসি ইলেকশন এর আগে এরকম দাবি নিয়ে আবার যাওয়া এটার পেছনে কোনো কি কারণ আছে এটা আপনাদের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আমার মনে হচ্ছে কারণ আমরা প্রত্যেক বছর আমরা দিল্লির যন্তর মন্তরে প্রোগ্রাম করে গত বছরেও এর আগের বছরও এভাবে আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি করে আমরা ধর্ণা দিচ্ছি ডিমান্ড চলছে এখন প্রত্যেকটা মেমোরেন্ডাম কি গভর্নর হোক কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোক কি তোমার এমনকি ইন্টারলিগেটর যারা ছিলেন এখানে মানে অ্যাডভাইজার নোটিস এই কি বলে এক মিশ্র থেকে চুপে যাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে প্রত্যেকটাতেই আমরা আমাদের ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো আমরা চুপচাপ আছি এটা অপ্রাসঙ্গিক কথা এটা আমরা স্বীকার করি না আমরা আমাদের একটাই দাবি ছিল শুরু থেকে আর এখন পর্যন্ত একটাই দাবি আছে আমাদের মূল যে দাবি সেটা হলো এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড এই এতেই অনড় আছেন আপনারা হ্যাঁ অবশ্যই এটা আইপিএফটি জন্ম নিয়েছে পৃথক রাজ্য এই ক্ষেত্রে আগেও নির্বাচনে আইপিএফটি এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে এগিয়েছিল যে ত্রিপুরাল্যান্ড বিজেপির সঙ্গে অ্যালায়েন্স করার পিছনে এই দাবিটাই ছিল তাদের সে তাদের আরেকটা দাবি হলো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানে ত্রিপুরাল্যান্ড থেকে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবার তারও এখন বিজেপির সঙ্গে শরিক আছেন তারপরও আপনাদের এই দাবিগুলি নিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে আমি বলছি তাদের দলের সঙ্গে বিজেপি দলের মধ্যে কি রকম অ্যালায়েন্স আমরা বলতে পারি না বিজেপির সাথে আইপিএফটির যে অ্যালায়েন্সের একটা চুক্তিপত্র মৌ আছে ওই মৌয়ের প্রথম 1 নম্বরে লেখা আছে বিজেপি এবং আইপিএফটি নিজস্ব দাবি সত্তা নিয়ে আলাদাভাবে তারা আন্দোলন করতে পারবে এই জোটে এটার কোনো প্রভাব পড়বে না যার যার দলের যার যার এজেন্ডা নিয়ে তারা করতেই পারবে এই 1 নম্বর পয়েন্টকে বেস করে আমরা অ্যালায়েন্স হয়েছে তো কাজে অ্যালায়েন্স হয়ে গেলে এই সরকারে থাকলে
আমরা এই আন্দোলন করতে পারবো না, এটা মিনিংলেস। এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডকে আপনারা কতটুকু সমর্থন করছেন? গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড এখন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কি রকম তাদের দাবি, আর আমাদের যে ত্রিপুরাল্যান্ড সেটা হলো এডিসি এলাকাকে নিয়ে। তাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া অস্পষ্ট। কাজে ত্রিপুরাল্যান্ড এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ফারাক আছে। এই জায়গাতে একটা জায়গাতে মিল আছে, সেটি হলো তারাও পৃথক রাজ্য চায়, আমরাও পৃথক রাজ্য চাই। এখন এরিয়াকে নিয়ে একটা অস্পষ্ট আছে। আমাদের ক্ষেত্রে স্পষ্ট দাবি যে এডিসি এলাকাকে ভারত সরকার নিজেই এই ট্রাইবেলদের জন্য, ত্রিপ্রাসাদের জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজে এটাকেই আমাদেরকে রাজ্য বানিয়ে দেবে, এটাই আমাদের দাবি।